শুধুমাত্র এই হনুমান মন্ত্রটি কানে শুনেই অজানা বিপদ থেকে রক্ষা করুন আপনি নিজেকে, সেই সঙ্গে আপনার নিজের পরিবারকে, আর পূরণ করুন আপনার ঈপ্সিত মনোবাসনাগুলি। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধু, যে ভক্তের ওপর সংকট মোচনকারী হনুমানের আশীর্বাদ থাকে সেখানে কোনো বিপদ কখনোই আসে না, সে গৃহেই হোক কিংবা গৃহের বাইরে। হনুমান মন্ত্রের এক অলৌকিক শক্তি তার ভক্তের চারিদিকে এক সুরক্ষা বর্ম তৈরি করে। তাই হনুমানের আরাধনার দিন এই মঙ্গলবার থেকেই শুরু করে প্রতিদিন দিনের যে কোনো সময় অথবা রাতে শুতে যাবার আগেও মাত্র 108 বার হনুমানের এই শক্তিশালী মন্ত্রটি শুধু শ্রবণ করে হনুমানের আশীর্বাদে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন, সেই সঙ্গে সুরক্ষিত রাখুন আপনার পরিবারকে। দেখবেন এই মন্ত্রের প্রভাবে থাকে না কোনো শত্রু ভয়, অস্ত্র ভয়, আসে না অকাল মৃত্যু। এই মন্ত্র গৃহের সমস্ত বাধা বিঘ্ন ও উপদ্রব নাশ করে। তবে মন্ত্রটি শ্রবণের সময় হনুমানজির মূর্তিটি বা অবয়ব অবশ্যই স্মরণ করবেন এবং মনে মনে তাঁকে প্রার্থনা জানাতে থাকবেন আপনার ও আপনার পরিবারের সুরক্ষার। তাহলে বন্ধু, আমরা এবার পাঠ করছি হনুমানের সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম ঐম হ্রিম হনুমাতে শ্রীরামদূতায় নমঃ। 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 ওম
ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ 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 ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमाते श्रीरामदूताय नमः।